बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, अफगान अपडेट्स के साथ हाजिर हो रहे हैं और आपको बताते चलें कि ये अफगान अपडेट्स अब कहीं और रुख इख्तियार कर रही हैं। अमेरिका का इनखला हुआ। अमेरिका के इनखला में बहुत सी बातें आई। मुल्ला अब्दुल गनी के ऊपर ख़त्म हुई कि उनकी लड़ाई हुई है, उनके दरमियान बहसम बहसी हुई है हक्कानी नेटवर्क और उनके दरमियान, और कहानी कुछ इस तरह हुई कि काबुल से वो कंधार चले गए, कतर के फॉरेन मिनिस्टर से भी नहीं मिले। फिर इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम खदशात के ऊपर अपना एक तज्जिया दिया, और जो तज्जिया कह लें या बातचीत की, उस बातचीत से आवाम खुश नहीं है। कौन सी आवाम खुश नहीं है ये भी आपको बताते चलें। तरदीद क्या की गई थी, जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी, मगर दूसरी जानिब बताते चलें जो अभी हमने आपको बताया कि अफगान अपडेट से चीज़ें अब किसी और रुख पे जा रही हैं, और अमेरिका के जो ताज़ा तरीन बयानात आ रहे हैं हक्कानी नेटवर्क के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, उसमें बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की प्रॉक्सीज अभी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अमेरिका का इनखला फौजी तौर पे तो चला गया, मगर उसकी प्रॉक्सी वॉर्स के कुछ मोहरे यहाँ पर हैं और सेटल्ड हो रहे हैं। क्या हैं इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्टांस था पंजशेर के हवाले से, कि पाकिस्तान ने पंजशेर में कोई जो है वो मदद नहीं की, तो ईयू के मेंबरान जो हैं, यूरोप के मेंबरान जो हैं, वो अहमद मसूद को जो है वो दावत दे रहे हैं अपने पार्लियामेंट से खिताब की। तो आखिर कहानी कहाँ गर्दिश कर रही है, कैसे कर रही है, तमाम चीज़ें अपने इस व्लॉग में जानेंगे और बहुत ही तफसील से देखेंगे कि कहानी किस रुख पर है। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पंजशेर के जो वाक़यात हुए हैं उसमें तमाम दुनिया के मेजर एनालिसिस जो हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान के ISI ने पंजशेर में कार्रवाइयां की हैं, उनके जवान वहां गए हैं और पंजशेर को काबू किया है, वरना पंजशेर इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। इससे कबल उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि अफगानिस्तान में तालिबान को मुकम्मल सपोर्ट फराम की गई थी और इसी वजह से तालिबान जो है वो इतनी तेजी से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, या ये रिक्लेम किया बेसिकली। खैर, कहानी ये है कि चाइना को रोकने के लिए अफगानिस्तान से निकले तो जरूर हैं, मगर चाइना की बढ़ती पेशरफ्त या बढ़ती हुई जो पेनिट्रेशन है उसकी, वो खित्ते में बहुत अहम काम कर रही है। अब जो प्रॉक्सीज हैं उसमें आप देखें कि कौन कौन से ममालिक शामिल हो सकते हैं। क्या ईरान हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या अफगानिस्तान हो सकता है? बिल्कुल भी मुतामिल नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। तो फिर क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान ने पहले ही एब्सोल्युटली नॉट का इशारा दिया, उसके बाद से ब्लिंकन ने आड़े हाथों लिया, बाइडन ने आड़े हाथों लिया, और जो बयानात आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है, खास तौर पे पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, जमहूरी जो लीडरान हैं उनके ऊपर, के वो उन्होंने बड़ा ही गेम प्ले किया है। और तो और चाइना की जो CPEC के हवाले से इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है बेसिकली पूरी दुनिया के लिए, कि दो मुल्कों की काविशों ने बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक जोन कायम किया है, और उसको रोकने के लिए अब अमेरिका अपनी प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, जिसमें जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अब पहले से ज्यादा जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मुतहर्रिक होगा। उसकी एजेंसी रॉ और उसके स्पाई नेटवर्क जो हैं वो बहुत ज्यादा अब जो है तेजी से काम करेंगे कि पाकिस्तान का CPEC जो है किसी भी तरीके से कामयाब ना हो पाए, और इसके लिए वो ईरान को भी राजी करने की कोशिशें कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के साथ अमेरिका के जो अब तक के रवाबित हैं उसमें बड़ी ही नरमी आई है, और उस हवाले से क्या बात है, क्यों ईरान की तरफ से जो बयानात आ रहे थे वो इतने ज़्यादा शिद्दत पसंदाना थे कि जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स पाया गया। उसके हवाले से आपको पहले भी एक वीडियो नशर की थी, मगर आपको तफसील से खुलासा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मगर यहाँ पर पंजशेर के अहमद मसूद के बारे में बताते चलें कि अहमद मसूद को जो है वो आलमी ताकतें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं।
اور اسی سپورٹ کے چلتے ہوئے یورپی یونین کے 22 ممبران نے جو ہے وہ کہا ہے کہ احمد مسعود کو اپنا اسٹانس کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا نیا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ حقانی نیٹ ورک کو مضبوط کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے الزام۔ 20 سال خود اقتدار کے مزے لوٹے، پورے جو ان کے ایسٹ سے ان کے اوپر قبضہ کیا، ان سے کمایا، اور پورے خطے میں ایک روب دبدبہ قائم کیا اور اپنے مقاصد حاصل کیے۔ اب جب 20 سالوں میں انہوں نے طالبان کو ختم نہیں کر پائے، القاعدہ کو ختم نہیں کر پائے، اوپر سے داعش کا بھی انکلوژن لے آئے، اور جب خود معاہدہ کر کے بھاگ رہے ہیں تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ان کو حقوق نہیں دے رہے، طالبان ان کو حقوق نہیں دے رہے۔ اگر اتنی ہی حقوق کی فکر تھی تو کیا معاہدے میں حقوق کی بات کی گئی تھی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ معاہدے کی کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو اس کے اوپر یہ کام کرے، اور امریکہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے، اور اسی کو کرتے ہوئے وہ اپنی پراکسیز کو جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے تاکہ پاکستان اور چائنا کو دبایا جا سکے۔ رشیا کا انکلوژن جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے، اور اس پورے خطے میں جو بلاک ہے، بیسکلی ترکی، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، افغانستان، اس بلاک کو توڑنے کے لیے اس وقت امریکہ پراکسیز کو یوز کرے گا، کیونکہ اپنا ایسٹ بچانا تھا تو وہ بھاگا یہاں سے، اور اپنے خرچے بچانے تھے تو وہ بھاگا یہاں سے، جس پہ بڑا بیکلش آیا۔ وہ جو ان کی پارلیمنٹ سے جب انہوں نے خطاب کیا تو بلنکن کو بہت زیادہ خدشہ آیا، ان کا آرمی چیف جا سکتا ہے اس کے اوپر، بائیڈن کی حکومت لڑکھڑا رہی ہے اس وقت، اور بلنکن کے اوپر تو تلوار لٹک رہی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان ہو یا حقانی نیٹ ورک، ان دونوں کے درمیان یہ کام ہے۔ ملا عبد الغنی برادر نے جو بیان دیا ہے، ٹی وی پہ سامنے آئے ہیں، وہ بیسکلی وہ ریڈیو، افغانستان ریڈیو کو انٹرویو تھا، اس کا ایک کلپ ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کی نظر کیا گیا، جس میں ایک پرچہ لے کے دکھایا گیا۔ اب تشویش کا اظہار یہ ہو رہا ہے انڈین میڈیا کو، اور خاص طور پہ انڈین کیمپینز رنر کو، کہ ملا عبد الغنی برادر کو حراست میں رکھا ہوا ہے اور ان سے جبری طور پر پرچے پہ لکھا ہوا بیان پڑھوایا گیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام بیانات کی تردید کر دی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی کچھ مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے وہ قندھار گئے ہیں۔ قندھار طالبان کا مضبوط گڑھ ہمیشہ سے رہا ہے۔ کابل سے جو سیاست چل رہی ہے اس کے بارے میں جو کیمپین رنر ہیں، وہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے خلاف کوئی اگینسٹ نیوز آئے جس میں خواتین کو مارنے کی ویڈیوز کی سرکولیشن ہو۔ اکا دکا واقعات اس طرح کے رونما ہوئے ہیں جس پہ طالبان نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا یہ بریف جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہو۔ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ہم جس پیرائے پہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ شکریہ۔